In this video, I'll be explaining this reading called Becoming an Expert Language Learner, ¿no? Un experto en el aprendizaje de lenguas. So it says, Aureliano Verdi, I imagine that's the correct pronunciation, 22, has spent much of his life, una parte importante de su vida, studying languages for fun, ¿no? De puro hobby, de pura diversión. He's fluent in 16, I know you can't fully see this, he's fluent in 16 of them, ¿no? Fluidez total en 16 lenguas, including Farsi, Arabic, Lithuanian, and Korean. And here he describes the 5 principles, ¿no? Principios, he uses in order to master, volverse un maestro of new vocabulary quickly and effectively in any language, cualquier lengua. Okay? So, let's have a look at this then. Young children are often said to be the real experts, ¿no? A menudo se dice que los niños jóvenes son los expertos verdaderos when it comes to, cuando se trata de language learning. Up until about age 7, hasta aproximadamente los 7 años de edad, they are able to pick up the language, son capaces de adquirir la lengua o el idioma al cual se exponen, ¿no? Without the need for a teacher, sin profesor, to explain the difference between tenses, tiempos verbales, subject, object, pronouns, nada de esto, ¿no? Eso no lo estudia un niño. Somehow, de alguna manera, they just manage to get it, lo logran, ¿no? And they do so unconsciously, inconscientemente, sin pensarlo, ¿no? In other words, dicho de otra forma, without making any real effort, ¿no? Sin esfuerzo aparente. Okay? So perhaps it's unsurprising, ¿no? No es sorprendente, no es de sorprenderse, that so many courses, apps, and language teaching materials claim, afirman, to get you learning a foreign language as an adult in the same way you acquired your first language as a child, ¿no? Que según con esta app vas a aprender a dominar, aprender la lengua como aprendiste tu lengua materna, en este caso el español, ¿no? But is that feasible? ¿Es factible eso? Or even desirable? ¿Es algo deseable, no? Adult learners should not be underestimated, no los vayas a subestimar. It may take a child 7 years, 7 años, to become reasonably proficient, algo proficient, albeit, y eso con, restricted vocabulary. Sí, hay que reconocer que tiene el vocabulario un poco restringido. Whereas, mientras que, an adult can reach an advanced communicative ability in 1 year. Tardan un año en volverse advanced. I'm not sure about that. 1 year advanced? Maybe. That might sound like a bold claim, ¿no? Que una afirmación pues muy valiente, ¿no? Como que pues un claim, una afirmación un poco increíble quizás. But I am living proof, ¿no? Yo soy la prueba en vida, ¿no? Having attained intermediate to advanced level in 16 of them, ya que yo he conseguido un nivel intermedio avanzado en 16 lenguas. And most of these were as an adult. Yo aprendí ya de adulto. For me, the key to learning so many languages has been the ability to combinar, the unconscious methods we use as children, ¿no? Es una combinación de los métodos inconscientes, de niño, with conscious methods, con lo que aprendí el adulto. We can achieve the best of both worlds, ¿no? Lo mejor del aprendizaje de adulto y lo mejor del aprendizaje de niño by following my 5 principles in order to become an expert vocabularians, volverse unos expertos en el vocabulario, sea cual sea la lengua. Okay, so what are these 5 principles? Well, 1, 2, 3, 4, 5. So let's have a look. A language, such as English, tal como inglés, has something in the region of, aproximadamente, in the region of 1 million words. But who knows that many? Or, more to the point, y lo que es más relevante, more to the point, y lo que es más relevante, who wants to know that many? ¿Quién desea saber 1 millón de palabras? The ability to filtrar
What you don't need is a key skill. ¿No? Es una habilidad clave, importante, for any language learner, cualquier aprendiz de lengua. ¿No? If you don't do this, and you try to look up every single word, consultar, look up every single word in a text, well, that's like reading an entire newspaper. ¿No? Es como leer el periódico completo solamente cuando te interesa la sección de deportes. Don't make that mistake. No vayas a cometer ese error. Opt, elige, instead for the most useful words, ¿no? Las lenguas más útiles. Focus on what's going to be of use for you. Enfócate en lo que te va a servir, en lo que te va a ser útil. So, if you're a doctor, you might need to know that another word for skull, para cráneo, is cranium, ¿no? Misma idea, pero uno es como más médico. But if you're not, pero si no es así, si no eres doctor, odds are, lo más seguro es, odds are, that you can get by, que vas a sobrevivir perfectamente bien, without knowing this word, sin que te sepas la palabra cranium, o sea, esa falta de conocimiento no te va a representar ningún problema grave. So go for a more useful one instead. Entonces, en lugar de ocupar el espacio del disco duro con cranium, ocúpalo con algo que va a ser más útil para ti. Okay? All right. Identifying words to learn is key. ¿Qué palabras aprender y qué palabras no? But if you try to absorb these words out of context, fuera de contexto, sin contexto, pues, you'll have a hard time fitting them all in. Te va a costar muchísimo trabajo fitting them all in. Encontrar espacio para todas esas palabras fuera de contexto, ¿no? So what I advise, lo que aconsejo, is that you connect new information in your head, lo que tienes ya en la cabeza, to existing information, a la información que ya está ahí, ¿no? Conectas lo nuevo con lo que ya tienes en la mente, ¿no? Let's say you already know the adjective confidential, meaning secret, ¿no? Por ejemplo, this is a confidential document, ¿ya? That information is confidential, no lo vayas a compartir, ¿no? And then one day, you meet the multi-word verb or phrasal verb, keep something to yourself, ¿ya? Keep something to yourself. Calladito más bonito, ¿ya? No vayas a contar a nadie de esto, ¿no? Meaning not share information. You could link, como vincular, these two items of vocabulary in your mind, mentalmente. You can keep thinking of something to yourself, ¿ya? As being what you would do with confidential information. Entonces, haces un vínculo y pues más probablemente te vas a aprender ese vocabulario. Or the other way round, o al revés. Confidential information is something you would keep to yourself, ¿no? Confidential se enlaza con keep to yourself. The words fit together, hacen click, fit together into a context like pieces of a puzzle, como cuando estás armando un rompecabezas. Okay, so just give me a second and I'm going to make some adjustments here. Let me see if I can bring this over here and bring this over here and like that. Let's see if that's going to work. Okay. Maybe not perfect, but good enough. Okay. So, it says here, in the 1800s, German psychologist, un psicólogo alemán, Hermann Ebbinghaus, that pronunciation is probably wrong, established when we learn something. Established that, o sea, él fue el primero en decir that when we learn something, we initially retain it quite well, ¿no? No lo olvidamos tan fácil. Or we retain, lo retenemos, nuestra retención es buena. But over time, pero con el tiempo, that memory deteriorates, se deteriora, pierde calidad, ¿no? La memoria. Ebbinghaus termed this phenomenon the forgetting curve, ¿no? La curva del olvido, ¿no? So, entre más tiempo, pues baja la calidad de ese recuerdo. But he also discovered that this tendency, esa tendencia to forget, can be combated. ¿Ya? Sí se puede combatir, no es como que sucede y ya, no hay nada más que hacer. Okay? If you revisit newly learned information at time intervals, cada mes, cada 2 meses, en ciertos intervalos, con cierta periodicidad, ¿no? It becomes less and less easy to forget, no se te
olvida tan fácil. What that means for vocabulary learners is that each day, cada día, you should take another look at the words you learned yesterday. ¿Ya? El día de hoy le echas un ojo al vocabulario de ayer, the day before, antier, and the day before that. That way, de esta manera, they should make it into your long-term memory. De esa forma como que se concretan en la memoria a largo plazo. Okay? The ancient Romans had a saying, verba volunt sed scrit manent. I'm not sure what that means. Spoken words, verba volunt, fly away, se van escribiendo. But written words, si lo escribes, ahí se queda. What they were trying to tell us is that you need to have a way of permanently recording words. De manera permanente, registrar, grabar esas palabras in order to retain them. Retener esa memoria. For some people, the physical act of writing something down, escribirlo, dejarlo en papel, aids their ability, ayuda su capacidad to remember it. Just scribbling it, aunque sea de muy rápido, ¿no? Scribble como que escribir sin mucho cuidado. It on the back of an envelope isn't enough, ¿no? En la parte trasera de un sobre no es suficiente. It's got to be in a place where you'll be able to access it later, donde podrás verlo más tarde, okay? Maybe on your phone, en el celular, en el notebook, en la libreta, algo, ¿no? Un lugar que podrás ver en otro momento. Of course, having the words in your head, mentalmente, so that you can think about them isn't enough, no es suficiente. You need to say them, hay que decirlos. But just saying them to yourself, decirlos para ti mismo, y no hablar con nadie más, isn't enough either. Tampoco es suficiente. According to Boucher and Lafleur, I guess, two researchers, investigadores, at the University of Montreal, to effectively memorize new words, ¿no? Hacerlo de una manera efectiva, eficaz, you've got to repeat them out loud, en voz alta, to another person, con otra persona. When you've read a text and found some words to learn, unas palabras que aprender, try to summarize, hacer un resumen for a friend, what you've read. Hacerle un resumen a tu amigo, ¿no? De lo que has leído. Making sure, asegúrate, to incorporate the new words into your conversation. Asegúrate de incorporar ese vocabulario nuevo en una plática, ¿no? If you're a learner of English yourself, tú mismo, why not try it with this text? ¿Por qué no hacer el intento con este texto que acabo de explicar? So, there you have it. Ahí está. The 5 principles which I have followed, que he seguido, to learn several languages. 7 lenguas to a pretty decent level. Well, un nivel aceptable. But hey, there's nothing special about me. Yo no soy nada especial. You can do it too. Okay, well, I hope that information was useful, guys.